Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? This morning, I will explain about asking and giving opinion. Do you know what is the meaning of opinion? Opinion artinya pendapat. Oke, alright. Nah, menyatakan pendapat dan memberi jawabannya. Gimana? Oke, next. How to explain opinion? Bagaimana untuk menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris? Oke. How to express opinion? The first atau ada beberapa yang harus dipakai. Yang pertama bisa in my experience, menurut pengalamanku, as far as I'm concerned, bla 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 bla, speaking for myself. Jadi ini menunjukkan adalah pendapat. In my opinion, ini yang sudah terbiasa sesuai dengan judulnya opinion, and then personally I think bla bla bla, I'd say that bla bla bla, I suggest that bla bla bla, I'd like to point out that bla bla bla, atau kata lain I believe that. Oke, what I mean is bla bla bla. Dalam pendapat ini atau expression atau ungkapan pendapat yang biasa dipakai yang gampangan adalah in my opinion, menurut pendapatku, adalah biasanya seperti itu, atau in my experience yang biasa dipakai dalam menyatakan pendapat. Ada lagi di sini, it is thought that bla bla bla, and like some people say that, it is considered that, it is generally accepted that bla 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 bla. Jadi ada beberapa hal untuk menyatakan ungkapan pendapat in bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris. Nah, itu diantaranya seperti itu. Oke, next. Nah, pendapat di sini ada yang agreement, ada yang disagreement. Do you know the meaning of agreement? Agreement artinya setuju. Disagreement lawannya adalah tidak setuju. Oke. Kata-kata apa saja yang bisa dipakai dalam menyatakan setuju dalam pendapat? Oke, of course, itu biasa ya, of course, tentu. Next, you're absolutely right. Oke, yes, I agree. I think so too. Thanks, a good point. Exactly, I don't think so either. So do I. So do I, gitu ya. Oke, I'd go along with that. That's true. That's true. Neither do I. I agree with your entirely. That's just what I was thinking. I couldn't agree more. Nah, di sini ini beberapa kata yang bisa dipakai untuk menyatakan ungkapan setuju dalam berpendapat. Nah, yang biasa dipakai, silakan yang paling gampang menurut kalian semua. Of course, biasanya kan of course. Gimana ini pendapatmu? Apakah yang ini aja? Of course. Oke, yes. Paling gampang lagi, yes, I agree. Gampang ya. Oke. Tapi semuanya bisa dipakai. Next, untuk yang berikutnya, ungkapan untuk disagreement with an opinion, tidak setuju dalam pendapat. Nah, kalau tidak sependapat artinya berarti tidak setuju. Disagreement with an opinion. Ada beberapa kata atau kalimat yang menyatakan tidak setuju. That's different. I don't agree with you. I don't agree with you. Karena ini tidak setuju ya. However, that's not entirely true. On the contrary, ini kena kontra itu jelas-jelas tidak setuju. I'm sorry to disagree with you, but ini lebih halus. I'm sorry to disagree with you. Saya tidak sependapat dengan kamu. Maaf, tapi bla 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 bla. And next, yes, but don't you think that's not the same thing at all? I'm afraid I have to disagree. I'm afraid I have to disagree. I'm not so sure about that.
Saya tidak yakin. Ini sama dengan tidak setuju. I must take issue with you on that. It's understandable to say that bla 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 bla. Oke. Nah, silahkan bisa dipilih apabila menyatakan ungkapan yang tidak setuju atau tidak sependapat dari pernyataan itu. Paling mudah, I don't agree with you. Oke. Ya. Tapi silahkan bisa dipakai semua. Yang penting paham tentang expression disagreement with an opinion. Okay, next. Now, let's speak. Listen to the conversation and practice them with your friend. Use the choose in the side profile. Nah, di sini ada dialog. Silahkan diperhatikan. Kemudian, if you don't know, please open your dictionary. Jangan lupa selalu buka kamus untuk memahami arti itu. Apa sih tentang kata yang tidak tahu? Oke, next. Let's read. Read the text and state whether the statement are true or false. Ini latihan soalnya. Nah, tadi dialognya sudah ada, tinggal silahkan mencoba untuk menjawab tentang ungkapan opinion, expression of opinion, baik disagreement maupun agreement. From number 1 to number 5. Kalau misalnya belum paham, silahkan di pause, kemudian dipahami jawabannya true or false. Oke? Next. Let's create. Nah, di sini bisa dilihat pada the new slide, yaitu tentang a video game, a good way to keep fit. Nah, silahkan dipahami. Kemudian tidak tahu, silahkan buka kamusnya biar mengerti arti daripada kalimat tersebut. Oke? Next. Ini sebagai speaking, winner are not people who never fail, but people who never quiet. Oke? Yes. Right. Next. Nah, begini. Expression of opinion tadi sudah agreement, disagreement. Nah, don't forget, if you don't know, open your dictionary to translate into Indonesian, and then don't forget, please try to answer the question. Okay, and discuss with your friend group by group. One group consists of 4 students. Okay, I think it's enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.